ආරාධනාවක් ලියරගෙන එම ස්ථානයට මේ මාධ්‍ය සමුළුවට පැමිණීම ගැන ඔබතුමන් වහන්සේලාට අපේ පක්ෂයේ සමස්ත ලංකා මහජන පක්ෂය සහ අපේ පක්ෂයේ නායක රිෂාඩ් බදුදීන් මහත්මයාගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. මම පළමුවෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වචන ටිකක් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කරුණු ටික මගේ සහ මිත්‍රයන් ඔබතුමන් වහන්සේ අවශ්‍ය විදියට ඕනෑම භාෂාවකින් ලබා දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම අධිනීතිඥ එන්.එම්. ෂහීද් සමස්ත ලංකා මහජන පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය නායක. So ladies and gentlemen, that I would like to invite all of you for this media conference, and I thank you on behalf of our party and the leader, Mr. Rishad Badiuddin, who is currently in detention. As you know, Mr. Rishad Badiuddin is a prominent politician who had been in parliament for the last 20 years since he was elected as a member of parliament from Mani district in 2001, and he has been having unbroken run, and he has continuously elected to parliament, and he has held several portfolios and served the country in immeasurable measure. Now, as you know, Mr. Rishad Badiuddin has been taken into custody about 48 hours ago, and while he was at home in the dead of night around 1 o'clock, the CID officers have visited his house, and despite the fact that the wife informed him that he has been resting after coming from parliament and thereafter from the mosque, and they could not wait any longer, but they somehow barged into the house and arrested him without informing him what the charge framed against him, or what was the allegation that has been leveled against him, or whatever. And they have not also issued a receipt of arrest. Secondly, there was no reason for the CID to enter the house in such uncivilized manner, for the reason that he had attended parliament on the same day, and thereafter he had been attending to various other matters, and also he has attended several calls from the CID for the purpose of recording statements in respect of various allegations that had been made against him, including Easter Sunday attack, and he had attended all those calls from the CID, and he has made statements without any fear or favor. So there was no reason for the CID to act in such may I say an uncivilized manner to arrest a member of parliament, even without even informing the speaker, because when I asked, I happened to be there personally at the time of arrest, and I asked them what is the charge. They said the charge has been explained, but of course it's not a specific charge, it is under Easter Sunday attack. Secondly, when I asked them, have you got permission from the speaker, that may have been done by their higher officials. But up to now, to the best of my knowledge, information, they have not followed any of those principles in arresting a member of parliament. So what I'm saying is that his arrest is unlawful, and it has been motivated for political considerations. He has time and again, on many occasions, informed the general public of Sri Lanka and the international community that he never had anything to do with this Easter Sunday attack. That is clear from the Presidential Commission report. I have got a copy of the report before me, and if necessary we will refer to the Commission report and we will identify those portions, and then we will give you a broad outline that Minister Rishad Badiuddin was never involved in the Easter Sunday attack, and I do not know why they are hunting for him. So having said that, and I open the floor, and Mr. Amir Ali is with me. He is the chairman of the party, and member of parliament Mr. Musharraf is here with me, and our Secretary General Mr. Subairuddin is here with me. Our director and attorney at law, who is in charge of all our legal works, Mr. Rushdi Habib, a senior counsel, is also here with me, and Mr. Faiz, who is our former member of
the provincial council representing Sri Lanka Mahajana Pakse. So all those members are here, and any questions that you want, you may put in any language that you may prefer. Thank you. Shall I come here? This is Tamil language. நேற்றைய தினம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அல்ஹாஜ் ரிஷாட் பத்ருதீன் அவர்களை அவருடைய வீட்டிலே வைத்து அதிகாலையிலே ஒரு அநாகரிகமான முறையிலே ஒரு கைதினை இந்த நாட்டின் அரசாங்கம் செய்திருக்கிறது. ஒரு ஜனநாயகத்தின் கட்சியின் தலைவனாக, ஒரு ஜனநாயக முறைப்படி பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கட்சியின் தலைவன், அதுபோன்று இந்த நாட்டிலே சிறுபான்மை சமூகத்தின் ஒரு தலைவனாக மதிக்கப்படுகிற ஒருவர் இவ்வாறு மிகவும் அசிங்கமாகவும் அருவருப்பாகவும் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது என்பது ஜனநாயகத்தை கேலிக்கூத்தாக்கும் செயலாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். எனவே அந்த கைது என்பது ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கைது செய்யப்படுகிற பொழுது சபாநாயகருடைய அனுமதி பெற்றிருக்கப்பட வேண்டும், அல்லது கைது செய்யப்படுகிற பொழுது கைதுக்கான காரணம் என்னவென்று சொல்வதற்கு கூட அவர்களால் முடியவில்லை. நாங்கள் அந்த கைது நேரத்தின் பொழுது கட்சி உறுப்பினர்கள் அந்த நேரத்திலே நாங்கள் அங்கு பார்வையாளர்களாக இருந்தோம். அவர்களுடைய நடவடிக்கை மிகவும் கவலையாக இருந்தது. எப்படியாவது இவரை கைது செய்து கொண்டு ஆளை கொண்டு கைது செய்து கொண்டு உடனடியாக எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக. என்ன காரணத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்பது இன்னும் எங்களுக்கு தெரியாத விளக்கமாக இருக்கிறது. ஆனால் எங்களுக்கு ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவினுடைய அந்த அறிக்கையின் பிரகாரம் சொல்லப்பட்டதற்கிணங்க அவர் குலோசியஸ் ஆயத்தரை நிறுவனத்திற்கு பித்தளை வழங்கியது தொடர்பிலே இளைஞ ஆணைக்குழுவினருக்கிடத்திலே இது சம்பந்தமாக மேலதிக விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் என்கிற சிபாரிசு மட்டும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் அடிப்படையிலே எங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் கடந்த வாரம் லஞ்ச ஆணைக்குழுவுக்கு நேரடியாக சென்று அவர் அதை கையளித்து இது சம்பந்தமாக அவசரமாக நீங்கள் விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார். இது மாத்திரமல்லாமல் கடந்த காலத்திலே நடந்த பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவிலே கௌரவர் ரிஷாட் பத்ருதீன் அவர்களுக்கும் இந்த குண்டு தாக்குதலுக்கும், இந்த ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலுக்கும் எதுவித தொடர்பும் இல்லை என்று அந்த நேரத்தில் இருந்த ஆக்டிங் ஐஜிபி, இப்பொழுது இருக்கிற ஐஜி சிடி விக்ரம ரட்நாயக்க அவர்கள் இதை தெளிவாக அறியப்படுத்துகிறார்கள். இதுபோன்று அந்த நாட்களிலே பித்தளை கொடுக்கப்பட்ட என்கிற விடயம், பித்தளை என்பது இந்த நாட்டிலே இருக்கிற ஒட்டுமொத்த பித்தளையும் சேர்ந்தா ஒரு பொம்மாக வந்திருக்கிறது என்பது எனக்கு புரியாமல் இருக்கிறது. இத்தனை ஆயிரம் கிலோ பித்தளை சேர்ந்தா இந்த பொம்மை சரி கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தியிருப்பார்கள் என்பதை நாங்கள் யோசித்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த நேரத்திலே யார் யாருடைய அனுமதியின் பேரிலே, பாதுகாப்பு அமைச்சின் அனுமதியினுடனும் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தின் சிபாரிசுகளின் அடிப்படையிலும் தான் இந்த பித்தளைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எந்த யாருக்கு எப்படி வழங்கப்பட வேண்டும் என்கிற விடயம். எனவே ஒரு சிறுபான்மையை சேர்ந்த ஒரு கெட்டித்தனம் மிக்க ஒரு அரசியல்வாதியை நசுக்கிவிட வேண்டும் என்பதற்காக, அல்லது தங்களுடைய அரசியல் அபிலாஷைகளுக்கு விட்டுக் கொடுப்பு செய்யவில்லை என்கிற காரணத்திற்காக இவ்வாறு பழிவாங்கி இருப்பது, அதுவும் இந்த புனிதமான ரமலான் மாதத்திலே செய்திருப்பது மிகவும் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களையும் ஒரு அவமானப்படுத்துகிற, ஒரு கவலைப்படுத்துகிற செயலாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். இதை யாரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகிற என்பதிலே எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. எங்களை பொறுத்தவரையிலே பொதுவாக இந்த விடயத்திலே, இந்த குண்டுவெடிப்பிலே கடந்த 22ஆம் தேதி முக்கியமான விடயத்தை நான் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவிப்பேன் என்று எங்களுடைய மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக கூறினார்கள். இந்த நாட்டிலே இருந்த சிங்கள, தமிழ், முஸ்லீம் எல்லோரும் அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்தோம். ஏதோ ஒரு முக்கியமான விடயத்தை அவர் தகவலாக இந்த நாட்டுக்கு சொல்ல போகிறார் என்று அவர் சொன்ன பொழுது சொன்னார், இந்த நாட்டிலே அரசியல் தேவைப்பாட்டுக்காக இது செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவர் தெளிவாக சொன்னார். இதைத்தான் நாங்களும் எதிர்பார்த்தோம். அந்த நாட்களிலே
ஏனென்றால் ரஞ்சித் மல்கம் ஆண்டகைக்கு இருக்கிற தேவைப்பாடு போன்று முஸ்லீம் தலைவர்களுக்கும் இந்த நாட்டில் இருக்கிற முஸ்லீம் மக்களுக்கும் ஒரு தேவை இருக்கிறது. இதனை யார் திட்டமிட்டு செய்தார்கள் என்பதை இந்த நாட்டுக்கும் சர்வதேசத்திற்கும் வெளிக்கொணர வேண்டும் என்கிற தேவைப்பாடு இருக்கிறது. எனவே இதிலே மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை அவர்களை திருப்திப்படுத்துகின்ற ஒரு வேலை திட்டமா என்று கூட எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. ஏனென்றால் ரியாஜ் பத்ருதீன் கைது செய்யப்பட்ட பொழுது அந்த நேரத்திலே ரஞ்சித் மல்கம் ஆண்டகை அவர்கள் கேட்டார்கள், ஏன் இவ்வளவு அவசரமாக 5.5 மாதத்திற்கு பிறகு விடுவிக்கப்பட்ட விடயம் ஏன் இவ்வளவு அவசரமாக விடுவிக்கப்பட்டார், இதிலே ஏதாவது ஒரு டீல் இருக்கிறதா என்று கூட கேட்டார். எனவே அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த டீல், அரசாங்கத்துக்கும் எந்த டீலும் இதுவரையில் நாங்கள் இருக்கவில்லை. தெளிவாக நாங்கள் சொல்ல கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். எனவே இந்த கைது விடயத்திலே ரிஷாட் பத்ருதீன் அவர்கள் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் உடைய கைது சட்டவிரோதமானது, ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு முரணானது. ஒரு ஜனநாயகத்தை மதிக்கின்ற கட்சியும் அதன் தலைமையும் அதனை சேர்ந்திருக்கிற உறுப்பினர்கள் இந்த நாட்டிலே ஒட்டுமொத்தமாக இந்த கட்சியோடு சேர்ந்து பயணிக்கின்ற பல லட்சக்கணக்கான உறுப்பினர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களையும் அவமதிக்கின்ற செயலாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். இந்த புனிதமான நாளிலே எங்களது கட்சியை சார்ந்த அனைவரும் எங்களுடைய கைதை எதிர்த்து இந்த ஜனநாயகம் வாழ வேண்டும், இந்த காட்டு மிராண்டித்தனமான அரசியல் சித்தாந்தம் இந்த நாட்டிலே அழிக்கப்பட வேண்டும், ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களும் அதை பிரார்த்தனையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தேவைப்படுகிற பொழுது குனூத் பிரார்த்தனையும் செய்து கொள்ளும்படி நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஏனென்றால் கடந்த காலங்களிலே குனூத் ஓதியதன் மூலம் இந்த நாட்டின் அரசாங்கங்கள் பிறண்டு கொண்டு போன வரலாறு எங்களிடத்தில் இருக்கிறது. எனவே எதிர்காலத்திலே இன்ஷா அல்லாஹ் பிரார்த்தனையோடு முடிந்தவர்கள் குனூத் பிரார்த்தனையும் சேர்ந்து எமது கட்சியின் தலைவர் விடுவிக்கப்பட வேண்டும், ஜனநாயகம் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. මම නීතිඥ රුෂ්ටි හබීබ් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සහ ජනාධිපති විශේෂ කොමිෂන් සභාවේ රිෂාඩ් බදියුදීන් හිටපු ඇමතිවරයා සහ ඔහුගේ සහෝදරයා වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු නීතිඥ ඒ වගේම ඔහුගේ පවුලේ අයවලුන් සම්බන්ධ විසින් මාව පත්කොට තිබෙනවා නීති කාරණාවේදී ප්‍රකාශ කිරීම සහ නීති කටයුතු සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් පහුගියදා රිෂාඩ් බදියුදීන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා සහ ඔහුගේ සහෝදරවන රියාජ් බදියුදීන් දෙපළම අත්අඩංගුවට පත් වෙලා තියෙනවා පොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින්. එහිදී ගරු මන්ත්‍රීවරයා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී සාමාන්‍යයෙන් නීතියට අනුව අත්අඩංගුවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් හේතු කාරණා ලිඛිතව පවුලේ උදවියට ලබා දිය යුතුයි. එවැනි කාරණාවක් සිදු වෙලා නැහැ කියලා තමයි අපිට මට උපදෙස් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී පාර්ලිමේන්තු සිරිතක් වශයෙන් කතානායකතුමා දෙනුවත් කළ යුතුයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපහ එක්වන අහිල ඉලංගේ මක්කල් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුෂරෆ් මහත්මයා සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වයි. ඉතින් පක්ෂයේ සභාපතිතුමාන් ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථ රාශියක් අපිට තියෙනවා. ඒ තමයි රියාජ් බදියුදීන් මීට කලින් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. මාස 5මාරකට ආසන්න කාලයක් ඔහු රැඳවුම් නියෝග මත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටියා. ඔහු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක් මගින් විමර්ශන කරනු ලැබුවා. ඉන් පහුව අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමන්ට පරීක්ෂණ අවසන්. ඒ වගේම ඔහුව මුදාහැරලා තියෙනවායි කියලා. ඒක දීර්ඝ පරීක්ෂණයක්, පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් කිහිපයක් මගින් තමයි පරීක්ෂණ සිදු වෙන්නේ. එවකට පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා පැවසු ආකාරයට යම් බෝම්බකරුවෙකු සමග දුරකථන සංවාද සම්බන්ධයෙන් සැක කරන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන බවත්. ඒ දුරකථන සංවාද සම්බන්ධයෙන් ඒ සියලුම දුරකථන මිනිත්තුවකට අඩු කාලයක් තිබෙන දුරකථන ඒ සම්බන්ධයෙන්
දීර්ඝ සාක්ෂියක් ඔහු විසින් ජනාධිපති විශේෂ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට සාක්ෂියක් වශයෙන් ලබා දෙන්න ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව ඒ සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් වාර්තාවේ යම් කරුණු කාරණා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම ගරු මන්ත්‍රීවරයා සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම අහිල ඉලංගේ මක්කල් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ නායකතුමන් සම්බන්ධයෙන් එතුමන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 4ක් සිටින පක්ෂයක නායකවරයෙක්. ඒ වගේම තමයි පළාත් පාලන ආයතන ගත්තොත් 170කට ආසන්න නියෝජනයක් තියෙන. ඒ වගේම පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක සභාපතිත්වය දරන ඒ පළාත් පාලන ආයතනක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙන ෆායිස් මැතිතුමන් වගේ පළාත් සභාවේ නියෝජනයන් තිබුණා. ඉතින් එවැනි ජනනායකයෙක් මහජන නියෝජිතයෙක් පක්ෂයක නායකයෙක් අවුරුදු 20කට අධික කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරව පිළිගැනීමක් තියෙන දේශපාලඥයෙක් ඇමතිකම් රාශියක් දරපු කෙනෙක් පක්ෂ විපක්ෂ දෙපැත්තෙම ඔහු කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් එවැනි පුද්ගලයෙක්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමට යම් සාධාරණ සාක්ෂි තිබෙන්නට ඕනේ. මේ පුරා අවුරුදු දෙකක කාලයක තුල එතුමන් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විශේෂ විමර්ශන කණ්ඩායම් දාලා විමර්ශන කරන ලැබුවා. ඒ වගේම දැන්වීමක් පළ කරනු ලැබුවා විවිධ දේශපාලඥයන්ගේ පැමිණිලි මත යම් මොනවා හරි පැමිණිල්ලක් තියෙනවා නම් සාක්ෂි තියෙනවා නම් ඒවා පොලිසියට ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා පොලිස් මූලස්ථානයෙන්ම අවුරුද්දකට කලින් මහජන දැන්වීමක් කරන්න ලැබුවා. ඒ අනුව විවිධ පාර්ශ්වයන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරා. ඒ අනුව විමර්ශනය කරලා හිටපු වර්තමාන පොලිස්පතිතුමන් එවකට වැඩ බලන පොලිස්පතිතුමන් හැටියට එතුමන් යටතේ ඒ ක්‍රියා කරපු පොලිස් කණ්ඩායම් ඒගොල්ලන්ගේ විමර්ශන වාර්තාව අනුව ඒ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ කාරක සභාව පවතිමින් තිබුණා. ඒකට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබුවා. එහිදී පැහැදිලිවම සඳහන් වෙනවා රිෂාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා එවකට කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් මෙම පාස්කු ප්‍රහාරකයන් සමග කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් හෝ මෙම ත්‍රස්තවාදී කටයුත්තට ඔහුගේ කිසිදු අනුබල දීමක් හෝ තිබුණ නැහැයි කියලා වාර්තාවක් ඒ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවටත් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබුවා. ඉන් පසුව ඔයගොල්ලන් දන්නවා ජනාධිපති විශේෂ කොමිෂන් සභාවේ ඔහු ඍජුව සාක්ෂි දීලා තියෙනවා ස්කයිප් තාක්ෂණය ඔස්සේ බන්ධනාගාරයේ සිටමින්. ඒ වගේම ලිඛිතව ඔහුගේ සාක්ෂි දිවුරුම් ප්‍රකාශ මගිනුත් ඉදිරිපත් කළා. එහි ලේඛන රාශියක් එතුමන් කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන සිදු කරනු ලැබුවේ කොමිෂන් සභාවේ පොලිස් ඒකකයටත් ඒ වගේම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවටත් විවිධ පාර්ශ්ව වලින් ලැබිච්ච පැමිණිලි අනුව. එහිදී සමහර පැමිණිලි තිබුණා සතර වාහන පාවිච්චි කරමින් මේ බෝම්බ කරුවන් ඒවා පාවිච්චි කරයි කියලා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් විවිධ දේශපාලඥයන් දේශපාලන අරමුණු ඉදිරිපත් කොටගෙන පැමිණිලි කරලා තිබුණා. ඒ සියලුම පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ගරු කොමිෂන් සභාව අවධානය යොමු කරා. ඒ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පොලිස් ඒකකයේ විසින් ඔහුගේ කට උත්තරත් සටහන් කරගත්තා. ඒ අනුව ඔහු සාක්ෂි ලබා දුන්නා ගරු කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට. ඔහුගේ සාක්ෂි හරස් ප්‍රශ්න වලටත් ලක් වුණා. ඔහුට විරුද්ධව විවිධ සාක්ෂිකරුවන් කොමිෂන් සභාවේ සාක්ෂි ලබා දුන්නා හිටපු හමුදාපති ඇතුළුව. ඒ සාක්ෂි වලින් අනාවරණය වූ කරුණු අනුව තමයි ගරු කොමිෂන් සභාව සමහර වාර්තාවලදී ඔහු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවේ අඩංගු වෙනවා. එහිදී පැහැදිලිවම කිසිසේත්ම ඔහු මෙම පාස්කු ප්‍රහාරයට හෝ ඒ සම්බන්ධ වූ ප්‍රහාරකයන්ට ආධාර අනුබල දීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු හැලිදරව් වීමක් කරලා නැහැ. ඔහුට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නටයි කියලා යෝජනා කරලා තියෙන කරුණු දෙකක් විතරයි තියෙන්නේ කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ. එකක් තමයි ඔහු විසින් එවකට හමුදාපතිවරයාට දුරකථන කිහිපයක් අරන් තිබුණා ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ ප්‍රශ්නේ. එහිදී පැහැදිලිවම හිටපු හමුදාපතිවරයා මේ වෙනතුරු කිසිදු පොලිස් පැමිණිල්ලක් ඒ සම්බන්ධයෙන් Tamanට බලපෑමක් සිද්ධ කරයි කියලා හෝ යම් මැදිහත් වීමක් කරයි කියලා නීති විරෝධීව කොහෙත්ම නැහැ. ඒ වගේම ඔහු සාක්ෂි ලබා දීලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තීරීම්කාරක සභාවේ. ඒ වගේම අප්‍රේල් 21 බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවෙත් ඔහු සාක්ෂි ලබා දුන්නා. ඔහුගේ සාක්ෂියත් හරස් ප්‍රශ්නවලට ලක් වුණා. එහිදී පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන ලබන ප්‍රශ්නයක් තමයි යම් ආකාරයකින් ඔහුට බලපෑමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද ඒ දුරකථන ඔස්සේ කියන කාරණේ. ඔහු කෙලින්ම ඍජුව කියලා තියෙනවා එහෙම බලපෑමකට ඔහු ලක් වෙලා නැහැ කියලා.
ඒ වගේම ඒ දුරකථන මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද කියන පැහැදිලි කිරීම හිටපු හමුදාපතිවරයා කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන්නට යම් හැකියාවක් තියෙනවද කියලා බලන්නට කියලා කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ තියෙනවා. නිර්දේශ තියෙනවා. ඊළඟ කාරණය තමයි කොලොසස් පුද්ගලික ආයතනය සම්බන්ධයෙන් මේ පිත්තල ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අවිධිමත්ව පිත්තල ලබා දීමක් සිදු වෙලා තියෙනවද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් පමණක් වංශහ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත ඒ තුලින් යම් විමර්ශනයක් කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවද කියලා හොයා බලන්නට නිර්දේශයක් කළා තියෙනවා. මෙම කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ කිසිසේත්ම කොහෙවත් හැලිදරව් වීමක් කළා නැහැ. මේ ප්‍රහාරකයන් සම්බන්ධයෙන් හෝ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඔහු ආධාර අනුබල දීමක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු කාරණාවක් හෙළිදරව් වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙම වොලියුම් එකට අමතරව තවත් වොලියුම් රාශියක් තියෙනවා. එහිදී විවිධ පාර්ශ්වයන්ගේ සාක්ෂි සටහන් තියෙනවා. ඒකට සාක්ෂි වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු සාක්ෂි අරගෙන පුරා අවුරුදු 2ක් තිස්සේ පහුගිය රජයේ පත් කරපු කොමිසම වුණත් මේ රජයනොත් ඒ දීර්ඝ කරලා විමර්ශනය කරපු ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක වාර්තාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එවැනි පුළුල් විමර්ශනයකින් පසුව සහ ඔහුගේ සහෝදරයා රියාජ් බදියුදීන් සොහයුරා මාස 5මාරකට වැඩි කාලයක් රැඳවුම් නියෝග මත තියාගෙන CID පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඔහුව මුදා හැරියා. ඔහුගේ DO එක කැන්සල් කරලා අධිකරණයට කරුණු දක්වලා. ඉතින් එවැනි පසුබිමක එකපාරටම හදිස්සියේ මෙහෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතුව මොකද්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපි සියලු දෙනාටම තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂයේ සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මෙහි මහමලකරුවා කවුද? මොකද්ද මේකේ තියෙන මේ පරීක්ෂණවලට අඩුපාඩුකම් ගැන කතා වෙනවා. ඉතින් යම් අඩුපාඩුකම් ගැන ප්‍රශ්න මතුවෙනකොට කාව හරි සන්තෝෂකරනද දේශපාලන උවමනාවක් ඇතිව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වෙලායි තියෙනවා කියලා තමයි මට මගේ ක්ලයන්ට්ස් ලාගෙන් දෙන උපදේශ. මට ලැබෙන උපදේශ තමයි එවැනි කාරණාවක් උඩ තමයි මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කාව හරි සතුටු කරන්න. ඒ වගේම තමයි යම් අයගේ නොහැකියාවන් වහගන්න මේ වගේ පරීක්ෂණ තුළින් අත්අඩංගුවට ගැනීම තුළින් යම් මෙසේජ් එකක් යවන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇවිල්ලා තියෙනවායි කියලා ඒ මත තමයි මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වෙලා තියෙනවායි කියලා මට උපදෙස් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි රිෂාඩ් බදියුදීන් හිටපු ඇමතිවරයා මෙම පක්ෂයේ නායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී දීර්ඝ කතාවක් කරා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂයේ සහ එතුමාගේ පුද්ගලික ස්ථාවරය සහ ජාත්‍යන්තරව මේ කෙරෙහි තියෙන අවධානය සහ රටක් හැටියට මෙම ප්‍රහාරකයන් සහ ඔවුන් පිටිපස්සේ හිටියේ කවුද මහමලකරුවා කවුද කියන සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශනයකින් එය එළිදරව් විය යුතුයි. මොකද මේක සහෝදර කතෝලික සමාජයට පමණක් නෙමෙයි පැහැදිලිවම මුස්ලිම් සමාජයට මේකේ වැඩි බලපෑමක් තියෙනවා. ඔවුන් අද සැක කටයුතු ආකාරයෙන් ඔවුන් බලනවා. ඒ වගේම තමයි සහෝදරත්වය බිඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ මුස්ලිම් සමාජයේ මිනිස්සු එදිනෙදා විවිධ කම්කොටු වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් මුස්ලිම් සමාජයේ බහුතර නැගෙනහිර පළාතේ සහ උතුරු පළාතේ සහ ඒ වගේම දකුණු පළාතෙත් නියෝජනයන් තියෙන දේශපාලන පක්ෂයක නායකවරයෙක් හැටියට ඒ මුස්ලිම් සමාජයේ නියෝජකයෙක් හැටියට ඔහුට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කවුද මේකේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ මොකද්ද මේකේ තියෙන කුමන්ත්‍රණය ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවද මේ පිටිපස්සේ අස්ථාවර කරන්නට යම් හේතුවක් තියෙනවද ඒ වගේම ඔහුගේ දේශපාලන තීන්දුව తీරන මත ඔහුට විරුද්ධව යම් දේශපාලන පරිගැනීමක් සිදු වෙලා තියෙනවද කියන කාරණයක් මෙතන ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඔහුගේ පුද්ගලික මතය මට පවසලා තියෙනවා මෙතන දේශපාලන පරිගැනීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔහුගේ දේශපාලන මතයන් අනුව ඔහුගේ පක්ෂයේ අයවලුන් මොන ආණ්ඩුව පැත්තද හිටගන්නේ ඒ වගේම ආණ්ඩුවකට සහයෝග දෙනවද නැද්ද කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් වෛරයකින් කටයුතු කරන පිරිසක් දේශපාලනඥ කට්ටියකුත් සිටිනවායි කියලා ඒ උදවිය මේ වගේ මාධ්‍ය තුලින් සහ විවිධ මතිමතාන්තර ඇති කරමින් මේ පොලිස් පරීක්ෂණ වෙන දිහාවකට යොමු කරන්නටත් ඒ වගේම මෙවැනි අත්අඩංගුවට ගැනීම තුලින් විවිධ පාර්ශ්වයන් සතුටු කරන්නට කටයුතු කරන බවත් එහි කිසිදු නෛතික පදනමක් හෝ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවක් තමයි මට උපදෙස් ලැබෙන්නේ.
ඉතින් මේ වගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම තුලින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ලොකු පහරක් වැදෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අපේ රට තුල තියෙන මේ සිස්ටම් එකේදී ජාත්‍යන්තරය බොහොම අවධානයෙන් බලනවා. සාධාරණත්වය, නීතියේ ආධිපත්‍ය, ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් බොහොම අවධානයක් යොමු කරනවා. මෙවැනි කාල පරාසයක් තුල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එතුමන් එදත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා තියෙන හවස වෙනකම් කතානායකවරයාගෙන් එතුමාට කිසිම දෙනුම් දීමක් කරලා තිබුණේ නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම ඔහු පහුගිය අවුරුදු දෙක පුරාවටම 100 වතාවක් විතර CID-ට යන්න ඇති. ඒ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා නම් එතුමාට දන්නන්න තිබුණා. පැහැදිලි හේතු දක්වලා නැහැ. දැන් මෙහෙමත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. අතරමුඩ ගත්තට පස්සේ කාරණා හොයන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. දැන් මේ වෙනතුරු මට ලැබෙන උපදේශ වලට අනුව මේ වෙනතුරු කට උත්තරයක් සටහන් කරගෙන නැහැ. කට උත්තරයක් සටහන් කරගන්න තමයි ඔහු අතරමුඩ ගැලපුවේ. ඒ වගේම රැඳවුම් නියෝග මත සිටිනවා. ඉතින් හේතුව තාම ප්‍රකාශයට ලිඛිතව ප්‍රකාශයට පත් කරලා නැහැ. මේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පනත අනුව PTA එක යටතේ අත්අඩංගුවටපත් වුණ ඕනෙම කෙනෙක්ට ළඟම ඥාතියෙකුට ලිඛිතව ඒ හේතු කාරණා සහ අත්අඩංගුවට ගන්න නිලධාරීන්ගේ විස්තර ටික ඔහු අරන් යන පොලිස් ස්ථානයේ හෝ රැඳවුම් තබා ගන්න ස්ථානීය සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතව දෙනුම් දිය යුතුයි. ඔහු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙලා, ඔහු මහජන නියෝජිතවරයෙක් වෙලා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන පක්ෂයක නායකයෙකු වෙලත් ඒ වගේ කටයුත්තක් එයි තාම කරලා නැත්te කියන එක සම්බන්ධයෙන්ුත් අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමාගේ ප්‍රකාශය අනුව අපිට දැනගන්න ලැබෙන තියෙන කාරණේ තමයි ආධාර අනුබල දීම සම්බන්ධයෙන් වූ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ඔහුව අත්අඩංගුවටපත් වෙලා ඉන්නවායි කියලා. හැබැයි ආධාර අනුබල දීම සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 2ක් පුරා කරපු ජනාධිපති විශේෂ කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ කිසිම තැනක සඳහන් වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පසුබිම තුළ තමයි අපිට ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. මේක නීති විරෝධී අත්අඩංගුවට ගැනීමක්ද, මෙම පරීක්ෂණවල සාධාරණත්වය සහ අවශ්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් මහත්මයා வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஈஸ்டர் தாக்குதலை மையப்படுத்தி அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசினுடைய தலைவர் ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது என்பது முற்றுமுழுதாக அரசியல் நோக்கம் கொண்டதாக இருக்கும் என்பதான கருத்து மிக வலிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலையில்தான் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன். ஏனென்றால் இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலோடு தொடர்பட்டதாக இந்த இறுதி அறிக்கையிலே சொல்லப்பட்டிருப்பதன் படி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறதா என்றால் இல்லை. அண்மையிலே பார்த்தோம், அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 11 அமைப்புகள் வரையில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலோடு தொடர்புபட்டதாக சொல்லப்படுகின்ற இந்த சஹ்ரான் குழுவினர், அதில் உள்ளவர்கள் கொடுத்திருக்கின்ற அறிக்கையிலும் அவர்கள் சொன்ன ஒரு விடயம், இந்த இத்தகைய தாக்குதல் நடத்துவதற்கு பொதுபல சேனா போன்ற அமைப்புகளினுடைய நடவடிக்கைகள் காரணம் என்று மிக தெளிவாக கூறியிருந்தார்கள். எனவே இந்த பொதுபல சேனா போன்ற அமைப்பை தடை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த அறிக்கையிலே மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமாக இருந்தால் இந்த நேரம் பொதுபல சேனா போன்ற அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அது நடக்கவில்லை. மாறாக இந்த அறிக்கையிலே சொல்லப்படாத சம்பந்தப்படாத அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட்டன. அதே போன்றுதான் இப்பொழுது எங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் கௌரவ ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்களை கைது செய்திருக்கிறார்கள். அதுக்கு சொல்லப்படுகின்ற காரணம், இந்த கொலோசியஸ் என்கின்ற இந்த நிறுவனத்துக்கு கொப்பர் வழங்கியது தொடர்பான ஒரு காரணம். அது தொடர்பாக லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு முன்னிலையில் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லாமல், இந்த அறிக்கையிலே சொல்லப்பட்ட, அதாவது நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று 4 தொடர்பாக பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எமது நாட்டினுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி, எமது நாட்டினுடைய பூஜ்ய ஜெயசுந்தர் முன்னாள் போலீஸ் மாதிபர் உள்ளிட்ட பலருடைய பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்களுக்கு எதிராக எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இதுவரையிலும் ஆரம்பிக்கப்படாத ஒரு சூழலில் இதில் எமது கட்சியினுடைய தலைவரை இப்பொழுது கைது செய்திருக்கிறார்கள். கைது செய்யப்பட்ட முறைமைகள் தொடர்பாகவும் இப்பொழுது எல்லோரும் மிக தெளிவாக விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்த முறைமை கூட இது சரியான விதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கைது அல்ல, ஒரு நோக்கம் கொண்டதான கைது என்பதை அப்பட்டமாக எமக்கு வெளியே சொல்கிறது. எம்மிடம் இருக்கிற கேள்வி, சரி, அவர்கள் சொன்ன இந்த காரணத்தின்படிதான் அந்த கைது நடந்திருப்பதாக இருந்தால்
எங்களுடைய தவிசாளர் இப்பொழுது காண்பித்திருந்தார். இந்த கொலோசியஸ் நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் கொப்பரை வழங்குங்கள் என்பதான ஒரு வேண்டுகோளை, ரிக்வெஸ்டை, சிபாரிசை முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார். அதற்கான ஆதாரம் இங்கே இருக்கிறது. எனவே முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார். அவருடைய இணைப்பு செயலாளர், ஜனாதிபதி அலுவலகத்திலிருந்து முன்னாள் ஜனாதிபதியினுடைய இணைப்பு செயலாளர் இந்த கடிதத்தை வழங்கியிருக்கின்றார். இந்த தாக்குதலோடு சம்பந்தப்பட்டதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மீது நீதிமன்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற விடயம் இங்கே வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இதுதான் உண்மையாக ஐயப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். இந்த இணைப்பு செயலாளரை விசாரிக்க வேண்டும், முன்னாள் ஜனாதிபதியை விசாரிக்க வேண்டும். இதுதான் ஒரு சரியான முறைமையாக இருக்கும். அது நடக்கவில்லை. அது தவிர சரி அதுதான் இல்லை என்று பார்த்தால் இதிலே வேறு சில நிறுவனங்கள் இப்பொழுது அந்த ஐடிபியில் இருக்கின்ற அதிகாரிகள் யாரையாவது கூப்பிட்டு விசாரித்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதுவும் நடக்கவில்லை. சேர்மனை விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த ஈஸ்டர் அறிக்கை இந்த ரிப்போர்ட்டிலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது தொடர்பான விசாரணையும் நடக்கவில்லை. வேறு சிலர் என்று பார்க்கும்போது ஸ்ரீலங்கா டெலிகாம், அதே போன்று ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸும் கூட அந்த நிறுவனத்திற்கு கொப்பர் வழங்கியிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா, கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அதுவும் இல்லை. இந்த கொப்பர் விநியோகம் தொடர்பாக அமைச்சர் என்ற வகையில் எமது கட்சியினுடைய தலைவருக்கும் முன்னாள் அமைச்சருக்கும் எந்த ஒரு அதிகாரமும் இல்லை. அதாவது அவர் சொல்லித்தான் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நியதி இல்லை. கீழ் இருக்கின்ற நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் நினைத்தால் கொடுக்கலாம். எனவே அந்த ரிப்போர்ட்டில் தெளிவாக சொல்லப்படுகின்றது, டைரக்டர் ஜெனரல்கிட்ட கூட அந்த அமைச்சு சார்ந்த டைரக்டர் ஜெனரல்கிட்ட கூட பேசாத நிலையில் தான் சேர்மன் கொடுத்திருக்கிறார் என்ற விடயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எனவே இங்கே விசாரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் யார், என்ன அடிப்படையில் ரிஷாட் பதியுதீனை விசாரிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி நியாயமான ஒரு கேள்வி. எனவே இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நியாயமாக என் கண் முன்னே இருக்கிறது. திட்டமிட்ட அடிப்படையிலான ஒரு கைது என்று. எனவே எமக்கு உண்மையில் இருக்கின்ற ஒரு கவலை என்னவென்றால், முஸ்லீம் சமூகம் சார்பாக, முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில் நான் பேசுகிறேன். நாங்கள் திட்டமிட்டு ஒரு சமூகத்தை ஒடுக்குவதற்கான பல நடவடிக்கைகளை நீண்ட காலமாக யாரோ உருவாக்கிவிட்டார்கள். எங்களுடைய பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை அவர்கள் இது ஒரு அரசியல் நோக்கம் கொண்டது என்பதாக அண்மையிலே கருத்து தெரிவித்தார். இதனை நாங்கள் எப்போதோ தொடங்கிவிட்டோம். எப்போது இந்த நாட்டிலே ஒரு இனவாத அமைப்புகள் உருவாகி முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு எதிராக அலுத்காமே போன்ற இடங்களில் இருந்து அவர்கள் தாக்குதலை தொடங்கினார்களோ அப்போதை தொடங்கிவிட்டும் ஒரு உள்ளார்ந்த ஒரு அரசியல் நடவடிக்கைகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன என்பதை எங்களால் ஊகித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. இப்போது இந்த முஸ்லிம் சமூகம் மீது இந்த ஏனைய சமூகங்கள் கருணை காட்ட வேண்டும். நாங்கள் சற்று திரும்பி பார்த்தால் முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீது சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாவற்றிற்கும் இப்போது என்ன ஆனது? சாஃபி டாக்டர் பற்றி சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டு, இப்பொழுது அதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறார்கள்? அந்த சொன்ன குற்றச்சாட்டு, அவர் கைது செய்யப்பட்டமை, அவருடைய குடும்பத்திற்கு நடந்த மன உளைச்சல்கள், இந்த சமூகம் பாதிக்கப்பட்ட விதம், டாக்டர்களாக இருக்கின்ற முஸ்லிம் டாக்டர்கள் அந்த கைதினை அடுத்து எவ்வளவு சிரமப்பட்டார்கள், இதற்கெல்லாம் யார் வகை சொல்வது? கொத்தரட்டிக்குள் கருத்தடை மாத்திரை என்கின்ற விஷயம் விஞ்ஞான ரீதியாகவோ அறிவியல் ரீதியாகவோ உண்மை இல்லை. ஆனால் அந்த கருத்து எவ்வளவு தூரம் சிங்கள சமூகத்தின் மத்தியில் சென்று முஸ்லிம் சமூகத்தை மிக மோசமான நிலைக்கு தள்ளியது என்பதற்கு யார் வகை சொல்ல போகிறார்கள்? இதுபோல சொல்லப்பட்ட அத்தனை குற்றச்சாட்டுகளுமே ஒவ்வொன்றாக மிக பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் என்று நிரூபணமாகி இருக்கின்ற நிலையில் ஈஸ்டர் தாக்குதலோடு இதனுடைய மகாமூலக்காரையா ரிஷாட் பதியுதீனோ அல்லது வேறு சில முஸ்லிம் ஒருவரோ அல்ல என்பது பாராளுமன்ற விவாதங்களை நீங்கள் பார்த்தால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். இது யாரோ என்பது எல்லோருக்கும் தெரிகிறது. அது முஸ்லிம்கள் அல்ல என்பது மிக தெளிவாக தெரிகிறது. இப்பொழுது ஆரம்ப காலத்தில் ரிஷாட் பதியுதீன் மீது சொல்லப்பட்ட இவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகள் சொன்னார்கள், ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது வாபஸ் வாங்கிவிட்டார்கள். இதனுடைய பிரதான சூத்திரதாரி என்பதாக சந்தேகப்பட்டவர்கள் கூட இப்பொழுது அந்த கதையை விட்டுவிட்டார்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே எங்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரியும், சிங்கள சமூகம் பெரும்பான்மை சமூகம் கூட மிக பிழையாக பொய்யாக முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீது பொய் குற்றச்சாட்டுகளை வைத்துத்தான் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற தருணம். இப்பொழுது இந்த கைதுக்கு பிறகு கூட நாங்கள் பார்க்கிற நேரம் இந்த கைது ஒரு திட்டமிட்டப்பட்ட ஒன்று என்று சிங்கள சகோதரர்கள் இப்பொழுது இந்த ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுவதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. எனவே தயவுசெய்து இந்த நாட்டில் அரசியல் நாடகத்தை அரங்கேற்றுகின்றோம் என்ற அடிப்படையில் இவ்வாறான பழிவாங்கல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல் உண்மையாக இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலினுடைய மகா முலக்காரையாக கண்டறியப்பட வேண்டும். அது பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகைக்கு எவ்வளவு தூரம் முக்கியமானதாக இருக்குதோ அதை விட முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்குது. இது கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். எங்களுடைய கட்சி சார்பாக இதற்கு முன்பு நாங்கள் எங்களுடைய தவிசாளர் ஒரு முறை பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகைக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தியிருந்தார். அதுபோல எங்களுடைய ஜமியத்துல் உலமாவினுடைய தலைவர் அவர் அந்த தாக்குதல் நடைபெற்றவுடன் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு இது தொடர்பில்லை, இது யாரோ இயக்கியது என்று அன்றே அவர் கருத்து தெரிவித்த போது உங்களை முத்தமிட வேண்டும் போல இருக்கிறது என்பதான அன்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். இவ்வளவு அழகாக எங்களுடைய கருத்துக்கள் சொன்னாலும் பின்னாளிலே பேராயர் கூட சில தடுமாற்றங்களை அடைந்தார். இப்போது ஒரு தெளிவடைந்து விட்டதாக நாங்கள் அவருடைய கடந்த அறிக்கையை நாங்கள் பார்த்தாலும் மீண்டும் சில குழப்பம் போன்றதான கருத்துக்களை சொல்கின்றார். இவர்தான் மகாமுலக்காரியாக இருக்கக்கூடும் என்று யாரையும் சந்தேகிக்கப்பட தேவையில்லை. உண்மையாக இதனுடைய
சூத்திரதாரி கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும். இந்த நாடு கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நாடு பொருளாதாரத்தில் மிக மோசமான நிலையிலே போய்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கு அனைத்து இனங்களும் ஒன்றுபட்டு தேசாபிமானத்தோடு இயங்குவதற்கான சூழல் உருவாக வேண்டும் என்றால் இத்தகைய நாடகங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. දැන් මේ වෙන විට දින 90ක රැඳවුම් නියෝග ගන්න උත්සාහ කරනවා උත්සාහයක් තියෙනවා කියලා කියනවා පොලිසිය. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කළා කියනවා. මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් පුදුමාගේ අදහස්. මොකද අපට අහන්න ප්‍රශ්නේ දින 90ක් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කරන්න අවසරයක් ගන්න උත්සාහ ගන්නවා කියලා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා කියලා දෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද ඔබතුමාලා මොකද හිතන්නේ? මොකද මේ පැය 72ක කාලය මදි දින 90ක කාලයක් අවශ්‍යයි කියලා කියනවා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා මේ ඔබතුමාලාගේ මාධ්‍යතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඒක සබා නීති ප්‍රශ්නයක් මේ අපි කියන්නේ මේ අත්අඩංගුවට ගත්තු ක්‍රමයේම සම්පූර්ණ වැරදි කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් ඒක දැන් තව කාලයකට දික් කරනවාද නැත්ද කියන එක අපිට මේව කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ තමයි තීන්දුවක් ගන්න ඕන කියලා. අපේ ස්ථාවර අපේ පක්ෂයේ ස්ථාවර විශේෂයෙන්ම එයාව අත්අඩංගුවට ගත්තේ නීති විරෝධී විදිහට තමයි අත්අඩංගුවට ගත්තේ කියන එක තමයි අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. දැන් ආරක්ෂාව භාරමින් අමාත්‍යවරයා සරත් වීරසේකර මහතා කියනවා කතානායකතුමාගේ අවසරය ඇතුව තමයි මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම කරේ. සරත් වීරසේකර ඇමතිවරයා මේ උදේට එකයි හවසට එකයි කියන ඇමතිවරයෙක්. හරි ඒ ඇමතිවරයාට උත්තර දෙන්න නම් මම හිතන්නේ ඒක විශේෂ කටක් ඕනේ මේකට උත්තර දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතින් අපිට වඩා ඔගොල්ලෝ ඒක පෞද්ගලිකව දන්නවා. ඒ ඇමතිවරයා එක හැමදාම කැබිනට් පත්‍රිකාව ගහන එකට රජුරෙක් වගේ හැමදාම කැබිනට් පත්‍රිකා දාන එකයි අනිත් එක ඕඩර් දාන එකයි එතුමාගේ මේක. ඒකනේ. සරත් වීරසේකර මහත්මයා දැනට මේ ප්‍රශ්නේ මතුණායින් පස්සේ කිව්වට ඔහු කවදාවත් මේ ප්‍රශ්නේ අපි මතුවන අවස්ථාවේදී කිව්වේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා එතනින් පැමිණ සිටින නිලධාරීන් චෝදනාව කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කතානායකතුමාගේ අවසරය ලැබී තිබෙනවා කියලා කියනවා. ඒ දෙකම එතන සිද්ධ වුණේ නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා සරත් වීරසේකර මහත්මයාට නීතිය පිළිබඳ තව දෙනුමක් එයා දෙනුමක් ප්‍රතිගල් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒකට ඔබතුමාලා වගකීමෙන්ද කියන්නේ මේ අවසරය අරන් ඇවිල්ලා නෙවෙයි මේ ඒ ප්‍රශ්නය අපි අහපු වෙලාවේ සාමාන්‍යයෙන් මම නීතිඥයෙක්ට අපි නීතිඥ අමීර අලි මහත්මයා හිටියා. අපි ඒ අවස්ථාවේ ඇහුවා ඒගොල්ලන්ගේ මොකද්ද හේතුව කියලා. ඒගොල්ලෝ හේතුවක් ගන්න දුන්නා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය තිබුණේ කොහොම හරි එතනින් අත්අඩංගුවට අරන් යාව යවන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ නිලධාරීන් හොඳ ආකාරව ඒගොල්ලෝ කටයුතු කළා. ඒගොල්ලෝ ඒක මම අර CID ඔෆිසර්ස්ලා ගැන කිසිම වැරද්දක් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ බොහෝ විදිහට මේ සාමාන්‍ය විදිහට ඒගොල්ලෝ කටයුතු කළා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට නීතිය සම්බන්ධව මේ නීතියෙන් පැනී යන අර මේ ප්‍රශ්න ගැන ඒගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න බැහැ. දැන් පොලිසිය පාර්ශ්වයෙන් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කියන්නේ දීර්ඝ කාලීන සොයා බැලීමකින් අනතුරු අධ්‍යයනය කිරීමකින් අනතුරුව ලැබුණු කරුණු මත තමයි මේ මන්ත්‍රීතුමා අත්අඩංගුවට ගත්තේ කියලා. તો ආවට ගියාට ගත්ත අත්අඩංගුවක් නෙමෙයි කියලා මේ ඒ මාධ්‍ය ප්‍රකාශය තමයි රියාජ් බදුරුද්දීන් අත්අඩංගුවට අරගත්ත කාලේදී කිව්වා ඒකට සාක්ෂි තියෙනවා කියලා කිව්වා. මාස 5මාරක් තියාගෙන ආයේ ආව රිලීස් කරන වෙලාවෙදී කිව්වා එයාට සාක්ෂි ඔක්කොම අපි පරික්ෂා කරලා බලුවා ඒක නැති හින්දා අපි උදාහරණයක් කියලා කිව්වා. මොකද ඇත්ත? ඇත්ත මොකද්ද බොරු මොකද්ද? එහෙනම් ඒක අපි විශ්වාස කරන්න මේක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි කියන්නේ මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව රිෂාඩ් බදුරුදීන් පළවෙනි වතාවක් නෙවෙයිනේ. CID එකට කොමාරි 50 පාරකට වඩා වැඩි ගිහිලා තියෙන මන්ත්‍රීවරයා අමාත්‍යවරයා. ඒ කාලේ ඉඳන් CID අඬ ගන්න වෙලාවේදී ගිහිල්ලා කටයුතු දෙනවා එනවා. අර ඒ වගේ එක්කෙනෙකුට මහරය ඇවිල්ලා නිකන් අර කුඩු බිස්නස් කාර්යය අල්ලනවා වගේ අර මේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක්
ඒක පක්ෂයේ නායකයෙක්, ඒක සමාජයේ නායකයෙක්, ඒ නායකයට ඒ ගරුත්වය දුන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේ රජයේ කරපු වැරදි කියලා අපි කියන්නේ. ඒකට අමතරව කියනවා නම් ඕගොල්ලෝ උදාහරණ දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එකක් ඔහුගේ සොහොයුරාවන රියාඩ් බදුදීන් මහත්මයාව අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු මාසක 5මාරක් ඒගොල්ලන් රඳවුම් නියෝගය ලබා තියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකද කළේ? ඒ රඳවුම කැන්සල් කරලා එයාට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා නිදහස් කළේ. එහෙනම් නිදහස් කරන්න බෑ. ඒකත් මාස 5මාරක් විතර පියනික මොකද පොල් ගාගෙන හිටියද නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ විමර්ශනය කරලා ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමානේ නියෝගය රඳවුම් නියෝගයේ ජනාධිපතිතුමාට අත්සන් කරන්න ඕනේ. නිකුත් කරන්න. ඒක ඒ වගේම ඒ මාස 3ක කාලයක් ඉවර වීමට පෙර එක්තරා මාස 3ක කාලයකට ඊට පස්සේ තව මාස 3ක් ඒගොල්ලන් ඒක නියෝග දීර්ඝ කළා. ඒ දීර්ඝ කාලයේ ඉවර වීමට පෙර තමයි මේක ඒක මොකද කියන්නේ කැන්සල් අවලංගු කරලා නිදහස් කළේ. එහෙමනම් මේ පොලිසියට මොකද පිස්සුවක් හැදිලාද ඒක කරන්නේ? මාස 5මාරක් තියලා කිසිම අධිකරණයකට ඉදිරිපත් නොකර කිසිම සාධකයක් නැහැ, කිසිම සාක්ෂි නැහැ. යාව නිදහස් කළා. එහෙම කලායින් පස්සේ දැන් කියනවා නම් මේ තවත් අපි විමර්ශනය කරන්න ඕනේ කියලා මම දන්නේ කොහෙද ප්‍රශ්නයක් තියෙන කියලා අපි ඕගොල්ලෝ මාධ්‍යවේදී හැටියට ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක රිෂාඩ් බදියුදීන් මේකට සම්බන්ධ නැහැ කියලා පොලිස්පති ඒවට එයාගේ නියෝජ්‍ය ඔහුම සහතිකයක් දීලා තියෙනවා මේකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. එහෙමනම් ඒ පොලිස්පති නේද දැනට ඉන්නේ? ඒ පොලිස්පතිතුමාට නම් නීති සම්බන්ධව කිසිම පැහැදිලිකමක් නැද්ද? මොකද්ද කියන්නේ ජනතාවට? ජනතාව මොඩියෝ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවද? එක්තරා කාලයකට කියන සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා ඊට පස්සේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා, විමර්ශනය කරනවා, නැහැ කියලා නිදහස් කරනවා. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ? ඊට පස්සේ කියන්නේ මොකද? තවත් අපි අල්ලගෙන එක්කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පස්සේ මේ රටේ නීතිය අනුව මේ විමර්ශනය කරන්නේ. අත්අඩංගුවට එයාව රඳවුම් නියෝගය තියාගෙන දැන් හොයනවා සාක්ෂි. මේක කවදාවත් මේ ඉතින් පාස්කු කොමිසම් වාර්තාවේ තියෙනවනේ මෙතුමගේ නම. කොහෙද තියෙන්නේ? පාස්කු කොමිසම් වාර්තාවේ තියෙනවනේ. මොකද කියලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ නෑ අපි දන්නේ ඔයා කියන්නකෝ. ඔයානේ ප්‍රශ්න අහුවේ. ඒක තමයි. මට දැන් මොකද කියලා කියන්නේ? දැන් හමුදාපතිවරයාට කතා කරපු එක. නෑ එහෙම නෑ. එහෙම තියෙනවා. නෑ එහෙම තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ මහත්තයා ඒ නඩුවේ නෑ ඔබතුමා දන්නේ නැද්ද එහෙම එකක්? නෑ එහෙම තිබුණාට ඒක කියලා තියන්නේ ඒක මේ බ්‍රයිබරි එකට දෙන්න ඕන කියලා තමයි කියලා තියන්නේ. කොලොසියස් ආයතනයත් එක්ක මේවා කරපු සම්බන්ධ පිළිබඳව. ඒකටම ගිහිල්ලා රිෂාඩ් බදුරුදීන් මේ බ්‍රයිබරි ආයතනයට එයාම ලිඛිතව දරුවත් කරා. මේක වහාම පරීක්ෂා කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට වඩා මොකද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? එතකොට ඔබතුමාලා චෝදනා කරන විදිහට මේක කාගේ උමනාවකද අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන ඔබතුමාලා කියන්නේ? නෑ අපි දන්නේ ඉතින් කවුරු හරි සතුටු කරන්න දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්න පුළුවන් මේ මල්කම් රංජිත් මේ කාඩිනල් වංශය සතුටු කරවන්නද කියලා දන්නේ අපිට ඒව දන්නේ. ඉතින් එතුමා ඒ වහන්සේනේ කිව්වේ මේ විශ්වනිදා මං ඇත්ත කියනවා කියලා එලිදරව් කරනවා කියලා මුළු ලෝකෙම බලාගෙන හිටියා. අපිත් බලාගෙන හිටියා. ඒ වහන්සේට වඩා අපිටත් ඕමනාවක් තිබුණා මේක එලිදරව් වෙන්න ඕන කියලා. මේක මහා මුලකරුවා කවුද කියලා දැනගන්න ලංකාවේ ඉන්න සියලුම මුස්ලිම් ජනයාව, දේශපාලකයෝ, ඒ වගේ කිතුණු ජනතාව, ඒ වගේම අනිත් ජනතාව, ලෝකෙම ඉන්න ජනතාව බලාපොරොත්තු හිටියා. අපේ වහන්සේ රංජිත් මල්කම් වහන්සේ එලිදරව් කරයි කියලා. එලිදරව් කරා මේක දේශපාලන ක්‍රමයට ඕමනාකමට කරපු වැඩක් කියලා එතුමා කියපු එක ඔයගොල්ලෝ දැනග මේව කරන්නේ. ඊළඟ දවසේ විල්ලා මේ කිව්වා නෑ එහෙම නෑ. ඒක මේක ඩීල්ද අරකද මොකද්ද කියලා මේක මොකද්ද ඩීල් සම්බන්ධව කිව්වා. ඒ හින්දා තමයි අපි මගේ පෞද්ගලික මතය නම් මං හිතන්නේ එතුමාව සතුට කරවන්නද මේක කරේ කියන එක ප්‍රශ්නයකුත් අපිට තියෙනවා. එතනින් තමයි මේ ඩීල් එක පටන් ගත්තේ කියලා තමයි උන්වහන්සේ සැක කරන්නේ. ඒ සැක සාධාරණයි නේද? නායකයා එක පැත්තකින් മന്ത്രിවරුන් එක පැත්තකින් ඉන්නකොට.
නෑ එක සැක සාධාරණ වුණාට එයා සැක පිටින් කතා කළේ නෑ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ ස්ථීරව කතා කරා. අපිට මේ පක්ෂයේ හැටියට ඒ ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවා නැත්නම් නෑ. ඉතින් ඒක අපි ඒ පිළිබඳව විනය පරිසරය අපි කටයුතු කරගෙන යන ඕගොල්ලෝ හැමෝටම මාධ්‍යයෙන් අපි කියලා තියෙනවා. අපි ඒකට විශ්වනි සංශෝධනයකට සාපේක්ෂව මේක ඡන්ද දීපයට අදත් සහභාගී වෙන්න කියලා අපි මේව කළා තියෙනවා. මේ මොකද්ද ඒකට පරීක්ෂා කරලා ඒකට විනය පරිසර අපි කටයුතු කරගන්න සූදානම් ඉන්නේ කරගෙන යන බව අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඒකයි මේකයි සම්බන්ධ කරන්න. කවදාවත් රිෂාඩ් බදුරුදීන් මෙතනින් ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරට කිව්වත් නැහැ, කතා කළෙත් නැහැ. මොකද්ද ඒ විශ්වනි සංශෝධනයකට මේ අත උස්සනකොට රිෂාඩ් බදුරුදීන් හිටියේ බන්ධනාගාරේ. මතක තියාගන්න. එක කට තියෙන පළියට හැමෝම එක එක විදියට කතා කරනවා, ප්‍රශ්න අහනවා. හරි එතුමා බන්ධනාගාරයේ ඉඳලා ගෙනාවේ නිකම් ඇපලෝකට යන මිනිසෙක් වගේ සම්පූර්ණ වහලා හෙල්මට් දාගෙන ගෙනිල්ලා තමයි මේව කරේ. ඒ අතරෙදිත් මම හිටියා ඒ වෙලාවෙදී. ඒ වෙලාවේදී අපේ පක්ෂේ හිටපු කට්ටියටත් ඒ උපදේශ දුන්නා එතුමා. ඒක අහගෙන ගිහිල්ලා තමයි ඒක විරුද්ධව ඡන්ද දීලා තියෙන්නේ. ඒකට පක්ෂ වශයෙන් අපි කටයුතු කරනවා. ඒකත් එක්ක මේ කොලොසියස් ආයතනයට මේ අපද්‍රව්‍ය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නම් ඔබතුමාට කතා කරා. මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දැන් ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාරතුමාගේ අස්ථානයෙන් තමයි ඔව් යවලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මේ ආරක්ෂක ලේකම් කෙනෙකුත් යවලා දිනනවා නේද? අතිරේක ලේකම්. එතකොට ඒගොල්ලන් සම්බන්ධව නිතිමේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා ඔබතුමාලා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ පැමිණිල්ලක් කරලා තියෙනවා. සභාවෙන් පස්සේ මේ මේකේ බ්‍රයිබරි හා කරප්ෂන් සම්බන්ධව යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කළ තිබෙනවා කොමිෂන් වාර්තාවේ. ඊට පස්සේ ඒ විගසම රිෂාඩ් බදුරුදීන් මන්ත්‍රීතුමා අපේ රුස්ලි හබීබ් නීතිය මහත්මයා සමග බ්‍රයිබරි කමිෂන් එකට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධව සඳහන් කරලා තිබෙනවා. මේක විමර්ශනය කරලා මාව මේ මගේ හොඳ නාමය මෙතනින් තහවුරු කරන්න කියලා තියන්නත් බෑ. කියලා රිෂාඩ් බදුරුදීන් එයා ඒ විදුකම ඉෂ්ට කළා. ඒගොල්ලන් පටන් ගන්නවා මේ කන්වෙට පෙර ඔහුම ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධ පැමිණිලි කරලා මට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. හැබැයි මේකට විමර්ශනය කරලා මාව මෙතන නිදහස් කරන්න කියලා කිව්වා. ඊට වඩා වැදගත් කාරණයක් තමයි ඔය කොලොසස් ආයතනයේට ඒගොල්ලන්ගේ අපනයන නැවතුයි කියලා එවකට එමෙතුමාට ඉල්ලීම් කරනවා දිගින් දිගට. අනර කෝල්ස් කිව්වේ එතුමාගේ සොහොල්ලාලා කෝල්ස් 3ක් අරගෙන අපොයින්ට්මන්ට් එකක් කිව්වා ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. මම පැහැදිලිව මේ සාක්ෂි දීලා තියෙනවා ඒ කෝල්ස් වලින් ඉල්ලුවේ අපොයින්ට්මන්ට් එකක්. එමෙතුමා කවදාවත් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දුන්නේ තමන් ඇවිල්ලා හම්බෙන්න. ඊට පස්සේ කොලොසස් ආයතනයේ වෙනුවෙන් එන්තරවාසියක් යවනවා නෛතිකව කටයුතු කරන්න දිගින් දිගටම මෙහෙම කරොත් අපි උසාවි වෙනවා කියලා. මේ ප්‍රහාරයක් කයි. ඒ එන්තරවාසියක් ජනාධිපති කොමිසමේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මේ කොලොසස් ආයතනයේ මැට්‍රික් ටන් 100ක් ලබා දීලා තියෙනවා අබලි ද්‍රව්‍ය පිටතල. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ධාරිතාවය ඇවිල්ලා 1200. හැබැයි වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන මගින් දීලා තියෙනවා පිටතල. ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු විමර්ශනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මෙතන විතරක් මේක විමර්ශනය කරන්නේ. අන්න තෝරාගෙන කට්ටියව පරීක්ෂණ කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ආයතනයේට මැට්‍රික් ටන් 100ක් ලබා දී ඒ ASCII ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලීමක් යවනවා ලිඛිතව. එවකට මහජන සම්බන්ධතා අධ්‍යක්ෂකව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා මැට්‍රික් ටන් 500ක් ලබා දෙන්නයි කියලා. එහෙම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලීමක් ලැබුවත් ඒත් ලබා දීලා නැහැ. මැට්‍රික් ටන් 500. ඒක නොදුන්නාම මේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් තවත් කිපියක් වෙනවා. ඒක නිර්දේශ කරනවා. හැබැයි ඒකත් ලබා දීලා නැහැ. හැබැයි මේවා සම්බන්ධයෙන් කිසිම විමර්ශනයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ කොලොසස් ආයතනයේ මේ ත්‍රස්තවාදීන්ට සම්බන්ධ ආයතන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ආයතන වල විවිධ රාජ්‍ය ආයතන මගින් කටයුතු කරලා තියෙනවා විවිධ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම පරීක්ෂණ වෙන්නේ නැහැ. පරීක්ෂණ වෙන්නේ මෙන්න මේක කියන විතරයි. අතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට එන්තරවාසී ආණ්ඩ තරම් නඩු මගින් බහින්න තරම් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් නොදී කටයුතු කරලා තියෙන මිනිස්සෙක් තමයි අද අතරමඟ පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ එන්තරවාසී ලිපිය පවා කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් නිර්දේශයක් වෙනවා. ඔය ඉල්ලීමක් වෙනවා මැට්‍රික් ටන් 500ක් දෙන්න කියලා. දීලා තියෙන මැට්‍රික් ටන් 100. එතකොට මැට්‍රික් ටන් 1200ක ධාරිතාවක් තියෙනවා කියලා රජ නිලධාරීන් පරීක්ෂණ වාර්තාවලින් කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ ෆැක්ටරි කැපැසිටි. ඒගොල්ලන් යනකොට තවත් අබලි ද්‍රව්‍ය තියෙනවා.
ඒව ලැබිලා තියෙන විවිධ අනිකුත් රජයේ ආයතන වලින්. ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම දැකීමක් නැහැ, කිසිම පරීක්ෂණයක් නැහැ. මේක ලඝු කරනවා එක තැනකට යම් අවශ්‍යතාවයක් පුළුවන් කියලා. ඕකේ. ඕකේ හරි. අද අවසාන වශයෙන් කියලා කියන්න කොටක් කියන්න. පුදුමාලගේ නාමය. මන්ත්‍රීතුමා බුදුමා සභාපතිතුමා නායකතුමා මේ පාස්කු පෙරහැරට අපමණ රේණුකින්වත් කොහෙන්වත් සම්බන්ධ නැහැ කියලා පුදුමාල කියන්නේ. ඔව්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. කිසිම සම්බන්ධයක් කිසිම නැහැ. තරකට සම්බන්ධයක් නැහැ. එතුමා හරි එතුමාගේ සහෝදරයා හරි පක්ෂ කට්ටිය කවුරුත් අපි සම්බන්ධයක් නැහැ ඒ සම්බන්ධව. ඒක වගේ කියනවා. වගකීමෙන් කියනවා. ඔක්කොම කියනවා. වගකීමෙන් මෙහි ඉන්න ඔක්කොම ඒ බාර ගන්නවා. ඒ වගේ ඕකේ. කියනවා.